जय जगन्नाथ मिस्टर अगस्ती ब्लॉग्स को आपन को वेलकम। अंकिश भाई आपनकर तो बालेश्वर गोटे ब्रांच थिला आज गोटे आ गोटे ब्रांच ओपनिंग होउची बारिपदा रे से बाबद रे कोन कहबे हम এটা दर्शक मानको। actually after successful ଆମର branch opening in Balasore after 2 years of service ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ଓପନିଂ କରୁଛି ବାରିପଦା ଲୋକେସନ ରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ବହୁତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲୋକ ନଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଦାମିକା ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଲୋକ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଲୋକେସନ ରେ କୋଉଠି ଶୋରୁମ ଅଛି ସେଇଠି ଗାଡି ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ବାରିପଦା ଲୋକେସନ ରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଗୋଟେ ବଡ ଶୋରୁମ ୟୁଜଡ କାର ଶୋରୁମ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ତ ଏଟା ୟୁଜଡ କାର ଅଛି, ଯେମିତି ନେମ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି କାର ଦୋ କାର लो। ତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁରୁଣା ନିଜର राइट जदि आपन किसी ओल्ड कार अच्छी से सेल करने चाहूँगी कि पुराना गाड़ी किसी किणवा चाहूँगी किंबा जदि पुराना गाड़ी देकी नुआ गाड़ी नेबा चाहूँगी कि पुराना गाड़ी अपग्रेड करने चाहूँगी सब प्रकार फैसिलिटी अवेलेबल अच्छी। जदि मो वीडियो देखि आपण कार दो कार लो परचेज करूचंती ताहेले अप टू 20,000 पर्यंत डिस्काउंट पाइबे। बाकी तांको स्टाफ मानकर नंबर मु स्क्रीन ले मेंशन करि देइछि।